তারা যদি 64 থেকে বেড়ে 80 হয়, আমিও 1,23,000 থেকে 1.5 লাখে নিয়ে যাবো। ভোটের কাউন্টিং এর দিনে বুঝাবো, দেখাবো কে কার সঙ্গে আছে আর কে কার সঙ্গে ক্যাবিনেট জন্য আবেদনও করবো না। আর যে থানা ডেকেছে শক্তিপুর থানাতেও যাব না। আমি 3 তারিখে শক্তিপুর থানা রেখেছে, 3 তারিখ করে শুক্রবার, তো যাওয়ার না। 4 তারিখটা সম্ভব হলে যদি এখানে থাকি তাহলে রেজিনগর ডেকেছে 4 তারিখে রেজিনগর থানায় যাব। অ্যারেস্ট করলে করবে, ওসব নিয়ে পরোয়া করে না। হুমায়ুন কবির ওসব নিয়ে কোনো পরোয়া করে না, অন্যায় করে না, অন্যায় বরদাস্তও করে না। আর কেউ হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে আসলে নেবে। আমি প্রস্তুত আছি, হ্যাঁ প্রস্তুত আছি আমি, কোনো অসুবিধা নেই। আর জেলের কথা আমি তো বলেছি, এরপরে বেশি বাড়াবাড়ি করলে মুর্শিদাবাদ জেলায় জেল ভরো, জেল চলো আন্দোলন করব। 1 লাখ লোক নিয়ে বহরমপুরে যাব। প্রশাসনের কত ক্ষমতা আছে, কটা জেল আছে আমাদেরকে, আমি যাব সামনে, আমার সঙ্গে লোক যাবে কিনা দেখিয়ে দেবো। আমি একদম ডাক দিব যেদিন প্রয়োজন হবে, জেল চলো জেল ভরো, বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল চলো না, অসুবিধা কি? আমার রাজনৈতিক কর্মসূচি কারো চমকানি ধমকানিতে আমি বন্ধ করব না। আমি রাজনীতি করি, আমার রাজনীতির যে প্ল্যাটফর্ম, যেটা আমার সংগঠন, সেই সংগঠনের কারো দয়াই আমি রাজনীতি করি না। আগামী দিনেও কারো দয়াই আমি রাজনীতি করব না। যাদের মতো ক্ষমতায় এনেছে, বাংলার মানুষ যাদের ক্ষমতায় এনেছে, তারা সুশাসন দেখ মানুষকে। যারা যে বিরোধী দল নেতা আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, তিনি মুর্শিদাবাদের সব কিছু জানেন। আজকে তিনি মুর্শিদাবাদের যাদের খুব কাছের হয়েছে, তার থেকে আমার বাড়িতে ওনার স্মরণ থাকা উচিত। 2013 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উনি আমাকে জিতানোর জন্য দলীয় অবজারভার হিসাবে এমপি ছিল, তখন এখানে এসেছিল। আমার বাড়িতে 4-5 বার এসছে। ওনার মনে থাকা উচিত, অতীতকে যদি কেউ ভুলে যায়। তারপরে আজকে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, আজকে যাদের নাচনে নাচছেন তারা ওনার কত হিতাকাঙ্ক্ষী না। যখন আমাদের সঙ্গে এই যে ভোটের আগে উনি এত শক্তিমান নিজেকে জাহির করছেন যে উনি, মমতা ব্যানার্জি নাকি দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী ছিল আর উনি খুব সবল, তো উনি দুর্বল ছিলেন না, উনি সবলই ছিলেন। সবল বিরোধী দলনেতা 104 বার মিটিং করতে গিয়েছে। মমতা ব্যানার্জির দুর্বল মুখ্যমন্ত্রী ওই পুলিশ সাথে ছিল বলে তাকে কিন্তু মিটিং করতে দেয়নি, হাইকোর্টে থেকে পারমিশন নিয়ে তাকে মিটিং করতে হয়েছে। আজকে সে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে। কবিরের কিরম লাগছে আমি জানি না, আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগছে। রেজিনগরের মানুষ এসব বলছে, আমি শুধু বারবার আসছি, এখানকার লোক আমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, দাদা একবার আসুন, আমাদের কিছু কথা আছে। আর আমার বিশেষ আগ্রহ, বিশেষ উৎসাহ হচ্ছে এটাই, যে এলাকার মানুষরা ডাকছে তারা সবাই মাইনরিটি, তারা সবাই সংখ্যালঘু। তো এই এলাকায় আমাদের সংগঠন নাই, আমরা কোনোদিন আসিনি, এখানকার বিষয় আসে শুনিনি, জানিনি। সেই জন্য আমার আগ্রহ আছে তাদের কথা শোনার, তাদের কথা জানার। আর তারা যখন আমাকে বলছে এই কারণে আমরা বিজেপি করতে চাই, বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের কাজে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কাজে, ডবল ইঞ্জিন সরকারের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে মানুষ যেভাবে আসার ইচ্ছা, আমাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা, সমর্থন করার ইচ্ছা প্রকাশ করছে, সেই জন্য আমিও বারবার আসছি, আমারও ভালো লাগছে। এবং হুমায়ুন কবিরের কিরম লাগছে আমি জানি না, আমার কিন্তু খুবই ভালো লাগছে। রেজিনগরের মানুষ এসব বলছে। এবং হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির লোকেরা যখন বলছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের কাজকর্মে তারা খুব খুশি, এবং তারাও পাচ্ছে, কিন্তু যুব ভরসার ভাতা তারা পাবে, অন্নপূর্ণা যোজনা তারা পাবে, আয়ুষ্মান ভারত তারা পাবে। আরে কমসে কম হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির ঘরের কোনো কর্মীর যদি শয্যাশায়ী রোগী থাকে, বাড়িতে রোগের যন্ত্রণা থাকে, দুঃখ থাকে, কষ্ট থাকে, বেদনা থাকে, আজকে তার যদি চিকিৎসা না থাকে বহরমপুরে, কলকাতায়, এনআরএসে, পিজিতে, তাকে যদি মণিপালে নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়, হায়দ্রাবাদে যদি নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়, একমাত্র আয়ুষ্মান ভারত তাকে নিয়ে যেতে পারে, আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে হায়দ্রাবাদে মণিপালে। তো সেই কার্ডটা এতদিন মমতা ব্যানার্জির দাম্ভিকতার কারণে, অহমিকার কারণে, তার একমাত্র ঈর্ষাপরায়ণতার কারণে এটা পশ্চিমবঙ্গে হয়নি। নরেন্দ্র মোদীজির এই প্রকল্প, শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়ের মহানুভবতার কারণে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পাচ্ছে, রেজিনগরের মানুষ পাচ্ছে, হুমায়ুন কবিরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টির কর্মীরাও পাচ্ছে।
हाँ तिहट्ट में हाँ अभी हम सुना है। देखो ना पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है। एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है। तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, मोहम्मद को भी घुसने नहीं दिया। बीजेपी के अभी आप बीजेपी के झंडे वाले लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए। लाइव कर रही है कि जो है वो बीजेपी के लोग हैं, स्टोन पेल्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ बीजेपी लोग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। तो सर आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे जब देखा लेटा हम लोग देखते हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। ये बहुत ही सीरियस इशू है कि आप कैसी हालत है। अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो। हम तो मार खाए ना, हम जानते हैं। तो किस तरीका, अरे भाई क्या कलंदा कर रहे हैं, बात करने दीजिए ना। बोलिए ना सर। बोलिए। तो हम तो देखा ना क्या हुआ उधर। हम भी देखा ना। पुलिस तो नहीं आया, मार खाएगा, उसके बाद वर्कर लेके जाएगा। हम भी तो मार खाया। एमपी सुरक्षित नहीं है सर। तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी का अगेंस्ट में न्यूज करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। बोलो। ये एक सीरियस इशू है कि आप लोग अगर कहीं मीटिंग करने भी जा रहे हैं तो उसके बाहर लोगों की भीड़ लग रही है। बीजेपी ही सही, कथित तौर पे अगर वो बीजेपी भी है तो आप लोगों को घर से निकलना अगर ये मुश्किल हो गया। देखते हैं हम लोग इसमें हम लोग लड़ेंगे। हम लोग का, हमारा कर्मी लोग का बहुत साहस है। वो लोग जानते हैं कैसे बीजेपी के साथ फाइट करेंगे, वो देख लेते हैं। तो सर ऋतुव्रता ईसीआई से मुलाकात करने কথা বলবে কালান্দা করে सर ऋतुव्रता दिल्ली गए हैं सर जाने हाँ तिहट्ट में हाँ अभी हम सुना है। देखो ना पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है। एमपी घुसने नहीं सकता है। कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है। तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है, मोहम्मद को भी घुसने नहीं दिया। बीजेपी के अभी आप बीजेपी के झंडे वाले लोग हैं वहाँ पे खड़े हुए। लाइव कर रही है कि जो है वो बीजेपी के लोग हैं, स्टोन पेल्टिंग भी कर रहे हैं। हाँ बीजेपी लोग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया। तो सर आप लोग कैसे बाहर निकलेंगे जब देखा लेटा हम लोग देखते हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को। ये बहुत ही सीरियस इशू है कि आप कैसी हालत है। अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो। हम तो मार खाया ना, हम जानते हैं। तो किस तरीका, अरे भाई क्या कलंदा कर रहे हैं, बात करने दीजिए ना। बोलिए ना सर। बोलिए। तो हम तो देखा ना क्या हुआ उधर। हम भी देखा ना। पुलिस तो नहीं आया, मार खाएगा, उसके बाद वर्कर लेके जाएगा। हम भी तो मार खाया। एमपी सुरक्षित नहीं है सर। तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। आप बीजेपी का अगेंस्ट में न्यूज करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है। बोलो। ये एक